ngobrol sama anakku Daryl, ingin berbagi sebenarnya sharing ya bang tentang kenapa sih gitu memilih kuliah di luar, terus gimana prosesnya, apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya, sehingga mungkin jadi bisa berguna buat teman-teman dimanapun anda berada. Betul. Gitu ya bang. Oke, pertanyaan pertama nih, pertanyaan yuk. Pertama kali congratulations ya Daryl, tell the audience awal tuh sekarang keterima di mana, kuliahnya dan jurusan apa? Keterima kuliah di luar negeri. I got accepted into a university that I've always wanted, United Kingdom. And originally I wanted to go to London because like I feel like kan aku support klub bola Chelsea. Okay. And they're based in London, right? Yeah. So I got accepted into the University of Leeds. My major though international relations, and I really like the study program and everything else, and it just fits into my criteria banget. Jadi kayak it was a no-brainer sih buat aku. Oke, congratulations, I'm proud of you. Nah, jadi sekarang kan kalau orang pengen tahu, gimana sih caranya gitu prosesnya, ini aku agak jelas sedikit ya. Prosesnya lumayan panjang, panjang dan berliku gitu ya, panjang dan berliku, dan kita hampir-hampir lost opportunity ya, karena ada banyak tutup gitu. Karena kita jadi teman-teman harus benar-benar ngikutin. Can you tell us gitu, apa namanya hunting process deh, until you decide to go to UK and Leeds gitu. What is the process in your? Sebelumnya aku mau bilang kalau misalnya aku tuh di SMA tuh nggak terlalu rajin banget. Bukan ya. anak-anak yang paling pinter gitu ya? Bukan salah Emang satu. bukan. Bukan yang pinter-pinter banget, tapi kayak biasa Boleh aja. lah, gitu. Boleh lah, biasa aja. Jadi kayak my university selection process was a bit challenging because I recommend that pas banget masuk kelas 12 kayak first day of school, you get an agent deh for uni and college applications because I was really like left behind. I had no idea about the deadlines segala macam, and like UK universities tuh tutupnya tanggal bulan Januari guys, kayak Januari 31, makanya kayak cepet banget. That's like padahal itu waktu masih kelas 12 awal, kelas 12 awal. Setengah halfway into it. Okay. Jadi aku kayak nggak nyadar gitu, kaget gitu, kayak kena semua deadline-nya and like panik sedikit sih. And originally I had multiple options, but I've always wanted to go abroad. I wanted to go to Australia, atau nggak Canada, and UK. Those are like the top 3 for me. And of course, I also thought about applying to some universities in Indo, which I'll get to later. Soalnya aku kayak sama mama aku udah di lesin dari kelas 11 Dari kelas 11, ya, les benar. untuk TBK. Persiapan. Oke, jadi gitu ya, dia harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, jangan sampai kelewatan deadline tadi. Dengan masuk kelas 12 langsung aja deh. Langsung pilih agent kalau emang mau keluar, dan selalu ada backup ya, selalu ada backup. Nah, sekarang ngomongin tentang persiapan dari sisi akademis gitu ya, karena you also study in IB school gitu kan. How you manage to think about preparation, persiapan kuliahnya, persiapan lulus diterima, dan juga persiapan dari ujian-ujian kelas 3 gitu loh. Sejujurnya itu, I think that's like the hardest part of this whole journey is balancing like everything, uni, college applications, and itu kayak paling susah soalnya kayak the deadlines, all the IAs, EEs, TOKs, there's a lot of deadlines. Okay. Terus juga kayak there's always mid-semester exams, final exams, and then after that there's mock exams. Buat sekolah aku ada 2 kali mock examsnya guys before the actual final IB exam. So there's a lot of exams, and aku kayak, and this one time aku sempet ke Jogja guys buat apply ke UGM kan. Ujiannya berbeda juga, Iya, itu kan, tipenya. itu aku harus pergi ke Jogja kan. Aku balik-balik, aku ketinggalan banget guys. Our try for UTBK itu tanggalnya bisa aja kayak nabrak, bentrok. Ya, dan jadi sempat Daryl tuh hampir menyerah ya. Jadi aku selalu bilang ke anak-anakku, pokoknya don't make me dipanggil ke sekolah-sekolah gitu kan. Dan faktanya adalah 2 kali dipanggil ke sekolah. 2 kali dipanggil ke sekolah, ngadepin gurunya karena ada berbagai tugas yang miss deadline gitu ya, dan sempat pada titik di mana Daryl harus memilih gitu ya, apakah IB diploma mau diterusin, which is ada 6 mata pelajaran yang harus excel di nilai tertentu, atau dia drop 3, jadi dia cuma dapat IB certificate ya. Itu juga 3 subjects. 3 subjek saja atau 6 subjek saja. It really takes the burden Yeah, off.
tapi karena dia udah mulai dari kelas 11 kan sayang banget gitu loh. Nah pada saat itu di momen itu saya ngerasa kayak by the way Dara udah keterima di UGM ya, itu another story. Jadi dia sebenarnya nggak perlu ya IB diploma itu kan, nggak perlu sebenarnya. nggak perlu, tapi at the moment pas gurunya bilang oh kan gimana kalau di drop aja 3 gitu, and then I remember you said no. Why you still want Aku soalnya aku kira kayak all my efforts throughout grade 11 and I already submitted some of my deadlines juga, and like dipikir-pikir kalau aku pindah ke certificate atau course, all that will be gone to waste, and how many hours I just thought I just can't waste all those hours gitu. Ya udah mau inilah, I can just pull through. Oke. Nah, waktu persiapan untuk ujian di Leeds ini ya, akan kita pakai agent untuk membantu proses administrasi gitu ya. Nah, apa-apa aja sih yang dinilai oleh mereka gitu, dari sisi dokumen, dan apakah ada interview juga gitu? Interview pada saat itu diwawancarai oleh University of Leeds-nya kan juga kan, yang mereka untuk scholarship program. Terus apa aja ditanyain oleh mereka gitu. Ada juga motivation letter gitu kan. Coba diceritain dong, itu kan perlu juga buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri. So for applying to uni, I had it kind of easy because I had an agent, and they took care of most the. They and your mom. And my mom, yeah. They took care of a lot of things. And contohnya tuh untuk dapat Center of Excellence Scholarship yang aku dapat, itu dapat potongan lumayan guys. Jadi aku alhamdulillah bisa dapat scholarship ini. And to get this scholarship, Gak full ya, tapi lumayan ya, lumayan banget. not full. To get the scholarship, I had to go through an interview dari with pihak orang University of Leeds, and di situ aku ditanyain tentang kayak my future plans, and I was a bit shocked when she asked about the long future, because mereka nanya kayak, do you plan on staying here? What do you plan on doing after? And I was expecting questions about like when I'm in uni, right? But they asked about, yeah, I answered like, I still don't know if I want to stay in the UK after I graduate, blah 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 blah. Ya pokoknya gitulah. Terus dia juga nanya tentang score IELTS aku kan it's one I'm of gonna their go there nanti further on that. it's one of the requirements Yeah. is IELTS score, and she asked about it segala macam, and the key is to just ngobrolnya lancar aja pokoknya sama dia, just have, it's like a conversation with your friend. It'll be fine. Oke, jadi ngomongnya benar-benar natural dan lancar sesuai dengan ini ya. Don't stick to a script gitu. Don't stick to script karena kelihatan akan jadi kayak ditata gitu ya. Nah, apa yang paling tricky question atau yang paling penting dari pertanyaan-pertanyaan itu sama juga dengan motivation letter itu? Apa sih yang paling mereka ingin lihat? Motivasinya atau kemampuan dia atau future tadi? Future dream, future plan? I think what they focus on is seeing my goal in life. And can you tell us what is your goal and ambition in life? Plan. Sedikit aja sedikit. I feel like going abroad is the best option because itu beneran kayak let's say I plan on going back here, gelar aku yang dari sana tuh udah lebih cepat. The facilities there, the research, everything is just already more advanced than in here kan, in Indonesia. And juga it's faster, right? It's 3 years only. Aku ntar kuliah 3 tahun doang guys, S1-nya. Ya jadi kayak aku mikirnya gelarnya tuh udah. And the top rank university. It's a Russell Group University Russell juga. Group University itu Kayak, adalah. it has a really big name. So I'm thinking if I were to come back home, gelar itu bakal wow banget di sini kan, and it's because it's also a high rank in the world. If it's amazing in everywhere, if it's amazing globally, They open more opportunity for you. if it's amazing globally, then it'll be astonishing in Indonesia, right? Oke. Nah tadi kan dibilang ada Russell Group, bisa cerita nggak sedikit? Kalau UK itu Russell Group itu apa sih bang? Jadi Russell Group Kayak itu Ivy League kayak gitu ya? Ivy League Okay. UK guys, cuma 20-an gitu. 20-an universitas yang umurnya di atas 100 tahun. Iya. Gitu ya. Di UK ada organisasi namanya Russell, di mana Russell Group. anggotanya adalah 20 lebih universitas yang berusia 100 tahun dan ranknya itu di dunia above 100 ya. 1 ke 100 termasuk Oxford. Nah, karena kuliah di luar tadi selain kalau IB kita bisa UCAS gitu langsung ya Bang, ada juga yang melihat rapor
kurikulumnya gitu. Dia harus minimal nilainya 7,5 ya ketika di converse keluar. Nah sekarang kita ngomongin IELTS. IELTS itu kan kalau untuk di luar negeri minimal 6,5 gitu ya. And what is your score and how you can get that score? What is your preparation and tips? Jadi sebenarnya guys, cause I went to an international school and IB school, itu setiap hari juga bahasa Inggris kan. Jadi sebenarnya aku lumayan pede sih pas IELTS. I didn't really study much. I just watched a couple YouTube videos about like IELTS preparation. I actually took the IELTS test 2 kali guys. 2 kali ya. Yeah, because this is also kesalahan ya. ini juga gara-gara lack of preparation aku. So I needed IELTS for UGM, and the UGM IELTS itu bukan UKVI, jadi aku nggak bisa pakai yang UKVI buat UGM and Leeds. Jadi 2 standar yang berbeda. Ada UKVI untuk Leeds, ada yang IELTS berbeda untuk UGM. Tapi nilai aku cuman 7 sih. 7 paling tinggi itu 9 ya. IELTS paling tinggi 10, dia dapat yang pertama kali tes dia 7. Okay, then and the second one? Nah, after the first one, aku mikirnya kayak okay, I thought I did really well. And for the first one, my speaking test tuh through FaceTime, like video call. Nah, tapi the second time, the guy was actually there. Jadi, I think it was so much better. It helped me a lot, yeah. And alhamdulillah, for the second one, I got an 8 for my IELTS score. Alhamdulillah, jadi mungkin latihan juga ya. Yang pertama, terus di tes lagi yang kedua, dan lebih live interview langsung. Jadi lebih emotional, lebih dapat gitu ya. Oke, jadi tadi itu ya nilai kita perlu untuk nilai ujian. Nah kalau di UK itu dia nggak mentingin tes, gitu ya. Di UK itu sama kayak di UGM. Sorry kebalik ya. Jadi kalau di UGM itu juga sama nilai raport plus tes, ya kan? Ya, tapi itu lebih ke tes sih. Raportnya cuma dikasih doang. Kalau di Inggris itu mereka nggak percaya pada paper pencil test. Itu kan hanya one time, one and done. Kamu like kamu lagi progress and track record itu penting. Jadi jangan kayak gue nggak usah belajar lah rapor 2 kelas 1 kelas 2 cocok aja, enggak. Mereka ngelihat track record dan konsistensi. Walaupun nilainya nggak terlalu tinggi, they like to look for growth sih sebenarnya. Growth ya, okay. Like progression naik gitu mereka suka banget, jujurnya mereka suka banget. Aku dengar dari counselor aku kayak even though it's not consistent tinggi, mereka juga suka ngeliat steady growth gitu. Pokoknya jangan menurun aja gitu. Jangan menurun, ya. Itu jadi mereka nggak mau lihat nilai ujian sesaat, tetapi progres selama 3 tahun. Itu kan butuh konsistensi, dedikasi, kerja keras gitu ya, dan juga pengembangan diri itu di situ. Jadi itu harus dijaga dari kelas 10 berarti ya. Sama Inggris tadi ya, jadi kita harus rajin-rajin baca, kemudian praktis segala macam. Oke, nah sekarang gimana persiapan diri mentally to live abroad? What do you think that you need to be prepared? The basic skill atau life skill atau mental ini? Obviously kayak it's not even like kalau misalnya orang kuliah keluar kota itu juga udah like a new experience banget, cause it's like living alone for the first time away from home segala macam. Tapi ini kayak way bigger and way different because I'm in a whole new country. To prepare myself kayak menjadi lebih mandiri, taking care of things myself segala macam. And like what I'm most worried for is the weather sih, because it's gonna be way colder there kan. And aku orangnya tuh suka pilek nih. And biasanya aku kalau di sini tuh kalau pilek aku matiin AC kan. Tapi di sana kan nggak ada AC ya, jadi aku mau matiin apa? Nah itu sebenarnya kan tujuan kuliah di luar negeri itu tidak hanya tentang akademis tadi ya. It's not about academic, it's not about your dream, tapi it's about kemandirian ya, hidup mandiri, new culture, new people, and how to ya itu kaya banget di situ kekayaannya ya. Oke, terus itu kan dari sisi mentality bang, dari sisi persiapan untuk kurikulum dan belajarnya gimana bang? I've been on break for 2-3 months and like jujur aja guys, aku semenjak lulus sekolah and free from IB itu aku udah seneng banget. I feel like that's the hardest thing I'll ever do, but I don't know that yet, right? Jadi kayak aku udah lega gitu, udah kayak relax banget. But now makin deket tanggal aku makin kayak review lagi sih. 2 more weeks. Bentar lagi berangkat nih guys. Jadi kayak I'm thinking
it'll be like high school, but more focused on your major. So hopefully in uni I'll do better. Yeah, I've been preparing sih. Oke. Jadi ya itu ya, jadi karena udah terbiasa IB tadi ya. And oh sorry, I forgot to mention. Jadi kayak because I was in IB and I told you I feel like it's the hardest thing I'll ever do. Aku beneran serius guys, kalau orang tua yang nonton, kalau punya anak jangan masukin ke IB guys. Itu nasihat tidak baik. Anaknya stres guys. Itu beneran tersusah. But it paid off, Yeah. right? I don't know yet sih, we'll see later. Iya. Tapi ya, all my friends yang di PTN Indonesia juga kayak semuanya bilang IB itu bantu banget, soalnya kayak you're used to all the deadlines, all the things you have to do. Semuanya udah teratur, udah biasa gitu, nggak kaget lagi. Masuk kuliah mereka nggak kaget. Jadi kayak they're already used to it and it really prepares you well. Nulis skripsi gitu mereka udah biasa, we write like 10 million reports, so it's normal you know. Iya, jadi tersiksa di awal, tapi setelah itu kita lebih gampang hidupnya. Jadi emang iya sih, untuk orang tua juga nggak gampang ya mendampingi anak pada saat itu. Kita harus ngingetin, apalagi masa remaja, kebanyakan play date, kebanyakan nonton kesana konser, main bola, segala macam gitu. Speaking of soccer gitu ya, football, selain kuliah, merantau dan mendapat ilmu, apa sih yang bikin Abang excited to go to Leeds? Ya dari awal rekaman ini kan aku udah bilang guys that I supported a football club in the UK, right? Jadi kayak Chelsea. Jadi kayak football has always been my passion. Kayak di sini aja aku sering banget main bola sampai mama kayak suka marah gitu, saya sering banget. And there it's the country of football in my opinion, and it's their culture. Jadi kayak I'm so happy to go there. I'll obviously still be playing football there. Okay, so you're excited? Yeah. And you think you're ready to have a new adventure in life? I hope so. I was really excited, tapi jujurnya makin dekat hari makin the nerves are kind of getting to me because like it's getting really raw kayak realization gitu. Cuman ya, I'm ready for the experience. Oke, aduh, semoga apa yang di sharing hari ini ya benar-benar berguna dan bisa menjadi masukan ya to prepare yourself better to plan your future, terutama uni gitu. Anything else to add as a closer? That you will miss me later? Iyalah, boleh lah dikit. Udah itu dong. Ya. Closing? Oke. Itu aja sih guys. Wish you luck ya, karena ini masuk universitas impian itu adalah one thing ya. Itu hanya permulaan, ya kan? How to survive, how to. Semua orang bisa masuk guys, tapi nggak semua orang bisa keluar. Nah, itu bisa. Ya. Oke, kalau gitu semoga berguna. Thank you guys. Bye.